ସେଠି କୌଣସି ଆଇନକୁ ମେନସନ କରାହେଇନି, କେବଳ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 6th ସିଡ୍ୟୁଲ କଥା କୁହାଯାଇଛି, 6ଠ ଅନୁସୂଚୀ। ଆଉ 6ଠ ଅନୁସୂଚୀ ହେଉଛି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। 5th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଯୋଉ ଲୋକ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ 6th ସିଡ୍ୟୁଲର ଲୋକ। ମାନେ ସେଠି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ କାନୁନ କରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭା ହିଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ ପେଶା ଆଇନ କହିଛି ପରିଶେଷରେ ଲୋକେ ସଚିବାଳୟକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅତି ବେଶୀରେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଯିବେ ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ, ଅତି ବେଶୀରେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରେ ଯେତେ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ସୁଧ ଗମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯୋଉ 6th ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଅଛି, ଅଟୋନମସ୍ କାଉନସିଲ ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ପେଶାର ପରିଦୃଷ୍ଟି ତା ଲାଷ୍ଟ ଭିଜନ ହେଲା ସେଇଆ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ନିଜର ଗ୍ରାମସଭା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ବାହିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ବାହିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। आया है उसने ऑनरशिप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को केवल एक लाइन में कंक्लूड कर दिया है कि जितना भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो एज पर ओडिशा ग्राम पंचायत एमएफपी एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2002 के अंतर्गत गवर्न होगा, जिसमें ओडिशा ग्राम पंचायत एमएफपी एडमिनिस्ट्रेशन रूल 69 प्रोड्यूसर्स को ही एज पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सुप्रीम रखिबार अछि। पैसा अकॉर्डिंगली बाकी जिस चलबो whether it is forest right mineral ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଲା regarding to schedule area and schedule people ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି पैसा ବି ମଦରେଟ୍ କରିବା, ବାକି ଜିନିଷ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ଆଲାଇନେସନ କରିଦେବା। पेशार पूर्वथा जानते पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया से समान। पेशा माने पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पेशा तो माने we may accept these provisions, we may reject. Yes. That depends upon the draft ऊपर आलोचना करके हमें वो जिनिस पर छाड़ी देई छथो। जे राज्य सरकार यही आईन अधीन नियमावली प्रणयन कर जिला परिषद आईन अच्छी, पंचायत समिति आईन अच्छी, तेणु पावर टू मेक रूल्स अच्छी। पेशा आईन अनुजाई अच्छा मुझे आपण दी जन भीतर कथा कही इनफैक्ट आपण बहुत एक्ट अच्छी जेमती पेशा एक्ट तैयारी कर दिया गला, दैट इज ए सेंट्रल एक्ट। ओके, बहुत एक्ट अच्छी व्हिच आर नॉट नेसेसरीली फॉलोड बाय रूल्स। रूल दरकार नहीं, रूल तेबे दरकार हुए जदि तार माने ये काम करिबारे किसी प्रॉब्लम हुए। मुझे एन नंबर ऑफ एक्ट कहबी जो रूल दरकार नहीं। एठी आपण जो कहले सेटा को दृष्टि कहउछन तो बुझी पारुनी, किंतु आपनकर औकात अछि स्टेट गवर्नमेंट रो बोली जो कहले सेटा गोटे सेंस दोउचे या जे रूल भी दरकार नहीं कहले चलेबो। एक्ट इज सफिशिएंट। 6 नंबर एक्ट हेलानी ताकू माने इंप्लीमेंट करबा पे किछ असुविधा नथिला। ए रूल आनिया दरकार नहीं, बराबर ए रूलटा बेसी कंफ्यूज करूची। हां तेनु माने रूल करि पारिबे, किंतु मोर मतरे रूल इज नॉट माने नेसेसरी आल्सो माने बोथ केस रे। जदि एक्ट आपन सफिशिएंटली माने क्लैरिफाई करि दोउची, किंतु एठी से माने आनी पारे किछ असुविधा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कोडा संविधान पंचायत एक्सेस पंचायत नहीं हला देख जो जल्दी कर हां जो यहां पे रूल्स होगा रूल्स में अच्छा नहीं हां से एटा तो मो क्लियर दिगल बेटा संविधान तैयारी होला पर जेते पंचायत रहिला संविधानिक संस्था जो आर्टिकल 42 आर्टिकल 240 का
সেটা আমি লাগু করছি মানে ওড়িশারে উইথ এক্সেপশন বলছি এটা প্রথমে ডিসিশন করছে না অলরেডি আছে যদি ଅଛି ডিসিশন হয়েছি ডিসকাশন হଉନି ডিসকাশন ହେଇକି ସେ କରିଛି ନୋଟିଫିକେସନ କରୁଛୁ ସେସବୁ ଦେଇପାରିବୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଯଦି ଆମେ ଯେତେ କରିକି ଅବଜେକ୍ଟ ଜାଣିନି ମୋତେ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା ନା ଅଦର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସକୁ ଆମେ ଡିସିସନ କରିବା ତେଣୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହବ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସଟେନସନ ହବ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବ ନା ପଞ୍ଚାୟତ କଲେ 3 ଲେଭେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ ଏ ତିନିଟା ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍